ඇත්තට ගොඩක් දුරට දැන් අර ඉතුරු විතරක් නෙමෙයි අපුණෙත් තියෙනවා. ඒ මේ සම්බන්ධයේ දැනුවත්භාවයේ අඩු අය විශේෂ මුතුල් වගේ ප්‍රදේශවල කොළඹට එන්න ඕන. ඒක අපහසු කාර්යයක්. ඒ නිසා එතනදී අර ඒගොල්ලන් ස්වභාවයෙන්ම ඒ බර යොමු වෙනවා. ඒත්තෝ අවස්ථාවක් තියෙන අය. හැබැයි සුදුසුම් මේකෙන් සැඟවෙනවා. එයාට අවස්ථාවක් තිබ්බත් එයාට ඉදිරිපත් කිරීමේ මාර්ගයක් නැහැ. ඒක කලිතේ භාෂාව සම්බන්ධ. ඒක දැන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට යොමු විය තුලින් ඒකාකින් ග්‍රාමදාරි මහතුරු ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු එයාට සමීප නිලධාරී. ඒ අයට මේ සමීප තමන්ගේ නිලධාරීන් කරහා මේක ජනන්දලේ කාර්යයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දුරට එක පැත්තකින් දැනුවත්භාවය අනිත් පැත්තෙන් භාෂාව දුරස්ථභාවය ඔන්න කියන කාරණා නිසා තමයි අත්‍තරම දැන් අර ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න ඕන නියම පේස් මේ ප්‍රතිලාභ වලින් අයින් වෙනවා. හැබැයි මේ තුලින් අත්‍තරම ගොඩක් මේ පිරිසුත් අපිට මේක යොමු කරගන්න පුළුවන්. උදා අවස්ථාවක් ලබා දෙන නාග ලෝකිනී මහත්මිය යාපනයේ ප්‍රදේශ සම්බන්ධව අද උතුරු පළාතෙන් විශේෂ ප්‍රතිචාර අපට ලැබෙන්න පවතිනවා. ඒකම උදාහරණයක් ජනාධිපති අරමුදලේ කටයුතු මම හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රණවලින් අධිකරණය කොච්චර දුරට දැනගන්න. இப்போது எங்களுக்கு வடமாகாணத்திலிருந்து ஒருவர் எங்களோட தொடர்பு கொள்கின்றார். நாகரோகிணி, உங்களுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வழங்குகின்றோம். ஜனாதிபதி நிலையத்தால் ஜனாதிபதி நிலையத்தில் கட்டுரையை செய்திகள் அறிவித்தலுக்கு எவ்வாறு பொதுமக்களை சென்றடையும், குறிப்பாக வடக்கு தமிழ் மக்களை எவ்வாறு சென்றடையும்? ஆமாம், உங்களுடைய கேள்வியை சற்று தெளிவாக இன்னொரு தினம் கூறினால் நன்றாக இருக்கும். ஜனாதிபதி நிலையத்தின் செய்திகள் மற்றும் அறிவித்தல்கள் எவ்வாறு தமிழ் பொதுமக்களை சென்றடைகின்றன? ஒரு பிரச்சனை सामान्य भाषा में प्रश्न කරන්නේ සාමාන්‍ය ජනාධිපති අරමුදලේ සේවාවන් හරියට ඒගොල්ලන්ට මේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන චෝදනාව තමයි එතුමිය ඉදිරිපත් කළේ. මොනවාගේ උත්තරේ එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දකින්නේ අරමුදලේ කටයුතු රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙන එක බාධාවක් තමයි භාෂාව. ඒකට දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී අපිට චෝදනා එන්නේ නැහැ භාෂාව ගැටලුවක් කියලා. ඒකට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී ව්‍යාප්ත කිරීම තුළ භාෂා ගැටලුවට උත්තරයක් ලැබෙනවා. තමන්ගේ භාෂාවෙන්ම අයිති පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න, තොරතුරු සංවේදනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට සූදානමක් ජනාධිපති අරමුදල ප්‍රධාන කාර්යාලයක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. භාෂා සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කාර්ය මණ්ඩලයක් ඒකේ අංශ අනුව අපි අනිත් එක තියෙන නිසා ඉදිරියට භාෂාව මත ප්‍රතිලාභ අහිමිවීම කියන එක සිද්ධ වෙන එක නැහැ. අපි ඒක උපරිම උත්සාහ කරනවා. මේ සියලු උත්සාහයන් දරන්නේ ජනතාව අවශ්‍යතා සහිත ජනතාවට කිසිදු ભેදයකින් අසමානතාවයකින් තොරව සේවා සපයන. ஆமாம், அவருடைய கேள்விக்கான பதில் இங்கே வழங்கப்பட்டது. குறிப்பாக இந்த கடந்த காலங்களிலே வடமாகாணம் உட்பட வடமாகாணத்தில் இருக்கின்ற பல பிரதேசங்கள், தமிழ் பேசுகின்ற பிரதேசங்களுக்கு சரியாக இந்த ஜனாதிபதி நிதியத்தினுடைய சேவைகள் சென்றடையாமைக்கான காரணம் மொழி ரீதியான பிரச்சனைகள், மொழி மூலமாக சரியான தொடர்பாடல் இன்மை என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. அதனைத்தான் இங்கே இருக்கின்ற ஜனாதிபதி நிதியத்தின் அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையிலே அந்த பிரச்சனையை நிவர்த்தி செய்யும் நோக்கில்தான் ஜனாதிபதி நிதியத்தினுடைய சேவைகள் பெற்ற பிரதேச செயலகங்களுக்கு விஸ்தரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையிலே இப்போது பிரதேச செயலகங்களினூடாக இந்த உங்களுடைய அதாவது ஜனாதிபதி நிதியத்தினுடைய சேவை விஸ்தரிக்கப்படுவதன் மூலம் உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் தகவல்களையும் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதே போன்று மும்மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து மும்மொழிகளின் ஊடாகவும் பிரதேச செயலகங்களின் ஊடாக இதனை விளக்கம் அளிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் இந்த இடத்திலே அறிவித்தார். මම